You are watching ABS News Bulletin. ଯାହା ବି ହେଲା ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଆମେ ଘାଏ ଜୋଟ ହେଲା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଏପ୍ରିଲ 1 କଳା ଦିବସ ବାହାନାରେ କୋଶଲର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ହେଲା ଭଲ ଲାଗା ନାଇଁ ଡୋଳାଦା କାମ ବୋଲଛ नहीं खुश लगला बहुत दिन पर जाम हो जाता दिमाग भी और गोड़ हाथ भी आंदोलन हेले जनता खुश लगसी हमको आम आंदोलन वाला कोशल आंदोलन हेले ज्वर भी छाड़ी जा भूख भी मरी जा हंता पूरा जहाँ भी कह कि इथर प्रभावटा बहुत बढ़िया पड़ी माने प्रशासन उपरे टिके गुटे जेन प्रकार जेन थला पेला होइछि जबरदस्ती होइछि पहला जेन हमको आसले पुलिस वाले कहले इने बेननी मारो इने बेननी लगो बोले इटा निहाते भाबे गुटे डरिगरी अछन प्रशासन माने जे जेन प्रकार कौशल आंदोलन धीरे धीरे बढ़ुछि युवक माने जेन प्रकार आमर आसुचन निहाती भाबे टिके प्रभावटा पड़ुछि धीरे धीरे अरे इथर देखो आमरी पश्चिम ओडिशा रे सबुन ठाने कौशल रो सेंटिमेंट अच्छे अंडरग्राउंड कौशल रो गुटे वेब अच्छे सब आड़े किंतु ये कोरोना महामारी लगी सब बर्बाद हो जाता कोरोना महामारी गोटे बेंता बेमारटा आला जे हमको मानसिक रूप से हमको चेतना बर्बाद वाला इरा केनाडू सब जुटलो दादा जुहार दा जुहार इटा आज हमर से अप्रैल 1 लागी कला दिवस एटा कोलो कहि जी हाय जरा कोलुआ रे बसे के चा पाटे पिउजन रिलैक्सन उटे सक्सेसफुल कार्यक्रम टे हला बोला आठ टिके बेसी हबार कथा जोरदार हबार कथा इटा आरंभ होई भाई रिलू काना बेले सक्सेसफुल कार्यक्रम हला काना नहीं सक्सेस होइछे हमर हिसाब रे 2 बरस पर जेहेतु कोरोना पर होइछे निहाती भाबे कार्यक्रम टे बढ़ेटे होइछे हेते सब आडे होइछे सक्सेस बोलमा किंतु एतकी रे हम खुश नाही आहुरी जोरदार सक्सेस हबार कथा आहुरी माने खमाघोट लड़ाई हबार कथा गोटे जिनिस देखो जे विनोद भाई जे आमे हेते जन कौशल बोली करी कहूछे तो कौशल विरोध नुहे से आमे कौशल बोले कना सुंदरगढ़ रु कलाहांडी तक आमे गणित करूछु तो 11टा जिला के सब मिसई कर तो यहाँ जिते कौशल ऑर्गेनाइजेशन माने बाहरलान आ जेनता हिसाब रे डिवाइड चललान विभिन्न जिनिस रे लागुचे एकजुट होइछु आमे बोली कि निहाती भावे हेन्ता भारत स्वाधीनता संग्राम रे भी जे जार रोल प्ले करथिले किए वैप्लविक संगठन करथला किए अहिंसा मार्ग रे जाउथला किए हिंसा मार्ग रे जाउथला जार द्वारा जेनटा हबा करूचन किंतु समस्तंगर सेटा जेनता समस्तंगर एम थिला जे भारत के केनागरी स्वाधीनता देमो मुक्ति करमु हमर भी समस्तंकर गोटे हमर अंचल रो मुक्ति हो हमर लोकंकर उन्नति हो ये अंचल दादन बन पांचटा संगठन आले भी काना मिडिल रे कौशल रहू जे कि कौशल लागि ही समस्त लागि जे मा माटी लागि ने मुई गोटे जिनिस देखु छै जे कथा कहर मतलब हला नै क्या ठीक अच्छे समकर गोटे इमोशनल अटैचमेंट अच्छे कौशल प्रति बहुत अच्छे आमर भी अच्छे आमे भी इनर जन्म करम समस्त जन्म करम जे कौशल प्रति गोटे इमोशनल अटैचमेंट रहबा किंतु आम जन कौशल संगठन अछन कि पार्टी अछन जहाँ भी अछन लोकर संगे जुड़ी पारुछन ताऊ से अटैचमेंट रहउछि नहीं लोकर संगे समस्या के नहीं करी तांकर विभिन्न असुविधा के नहीं करी उत्थापन करी करी जन गोटे लड़ाई करबाटा सेटा करी होउछि सेटा नहीं करबार तो फॉलोअर्स नहीं आसन हाँ इमोशनल अटैचमेंट रहबा किंतु फॉलोअर्स नहीं आसे जतेले आमे गोटे कोनोसी राजनीतिक दल टे करमा वोट नहीं मिले जते तक आमे रूट लेवल तक तमाने लोकन को संगे जुड़मा नहीं तमाने हेरा तो ठीक कथा कहल किंतु राजनीतिक दल आर ई जन पिला माने जते भी पश्चिम ओडिसा रे कौशल पिला माने काम करूजन देखो लोकंकर विभिन्न छोट छोट समस्या नहीं करी भी विभिन्न जगह रे कौशल बाहर भी आंदोलन माने करूजन किंतु कथा रहला काना कि राजनीतिक दल समांकर गोटे अलग मेकानिजम रे काम करसन आर आमर संगठन पिला माने गोटे अलग मेकानिजम रे काम करसन लोकंकर जे सुविधा असुविधा टिके अच्छे बिना किछि तामने तांगर अस्त्र किछि नै न आमर सामाजिक संगठन पिला मांगर काना अस्त्र गोटे मेमोरेंडम देबे धारणाटा देबे गोटे जगह रे जाई रैली टे करबे एतकी भितर जहाँ समाधान हो पारा ना समाधानिक किसी अच्छे ना पुलिस अच्छे ना आमर गोटे पावर अच्छे जहाँ कहीदेमु हो किंतु तार बाहर भी एतकी भी जेन पिला माने जेन जाऊचन आउचन सब आड़े से घरू खाई जे घोड़ा पछे गोटे स्वप्न देखिक मातिचन से लागसी जे धीरे धीरे तामने लोकंकर प्रति समर्थन प्रति बढ़ुचे विभिन्न जेन समस्या रोचे आमर जेन युवक माने अछन आमर जेन कौशल जेन माने समस्या देखुन ये जेन इंदिरा आवास रो कथा जेन जेन सरकार आमर प्रति अवहेला कले सेटा के नेगरी आवाज उठैचन पिला माने निहाती बाबा रैली भी बाहर करिजन रैली भी बाहर करे पदयात्रा पड़ा है बरगड़ तक 200 किलोमीटर ममता मेहरीशुर रैली है ममता मेहरीशुर माने एंदा इशू मन को
ମାନେ Issue ଇସୁ based ବେସ୍ ମାନେ ସବୁ ନାଇଁ କଥା କାଣା ହଉଛି ଯେମାନେ କ୍ଷମତାବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ଅଛନ୍ କିଏ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ଯାଇଛେ ଶାସନ କରିଛେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କିଏ କ୍ଷମତା ଅଛେ କିମ୍ବା କିଏ କାଲେ ଆଇବାର କାଲି କ୍ଷମତାକେ ଆଇବା ସେମାନେ ମାନେ ବେଶୀ ଲାଗବେ ସେମାନେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଲୋକ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁଁ କି କାର୍ ଦାନରେ କରୁଛୁଁ ଏସବୁ আমার সীমিত সম্বল ভিতরে আমি যা করছু সব করছু আর সবু ইস্যুকে আমি টেকঅপ নাই করিপারু কারণ আমার গোটে ইস্যু সেপারেট কৌশল স্টেট আমি কହୁଛୁ যে স্বতন্ত্র কৌশল প্রদেশ বনিগলে সবু সমস্যার সমাধানর চাবিকাঠি সেনে আছে তো আমি অলগা আড়ে বেশি টাইম বি দেবার যে দোলা ভাই টাইম খালি কৌশল করিদেব যে বিজেডি যে শাসনকে হেলা কেন্তা করব বিজেডি কংগ্রেস বিজেপি তো সমস্ত রহবে তুমি ভাল তুমকু ভাবি করি 5 বরস দেই বি দেবে লোক 5 বরস শাসন বি করব সেটা বি আছে হ্যাঁ নাই আপন যেন নবীন পট্টনায়কর ভাই বসবা ইনে শাসন করব নাই আপন কহবাটা ঠিক কিন্তু কথা হচ্ছে এহেতে যেন আমার ওয়েস্টর্ন ওড়িশার যেন 72% রেভিনিউ যেন জেনারেট হচ্ছে আর সেটা ভুবনেশ্বর মারফতরে খরচা হচ্ছে ইনে হেবা তমা সেটা ইনে হেবা যদি বি দুর্নীতি তো রাজনীতিরে রহবা দুর্নীতির মূলপাট নাই করিবন সেটা গোটে বড় issue। তুমি হিসাব করো কিন্তু কেন্দুপতরে 300 কোটি টাকা প্রতি বর্ষ রেভিনিউ যাଉଛି কেন্দুপতরে সে ডেভেলপমেন্ট পয়সাটা হচ্ছে ইনে ভুবনেশ্বর খরচা হেবা পুরী রହୁଛି আচ্ছা আমার এই এবার যেন এরিয়ারে আমি 10 পাউছু আমি হুয়েতো ইনে যে বি ক্ষমতাকে আসু আমার পয়সা আমার লোকন না খরচা হেবা খরচা ভাই গোটে এক্সাম্পল দউছে ভুজি বাঁটলা লোক যদি আমার লোক আছে আমি যেন কোনে বইলে বি তার শিকার দনে দুই দনে মিলবা বলি গোটে ଅଧିକା ମିଳିବା আশাটে ଭଲ। আছে কিন্তু যদি আমার সে বাঁটলা লোক যদি অলগা লোক বলে আমি সে বাটে মুহে মুহে বসলে বি আমাকে মিলবার চান্স নাই হেন্তা বলি ভাবুছে মই পলিটিকাল সায়েন্স স্টুডেন্ট है পলিটিকাল সায়েন্স স্টুডেন্ট মোর যাহা নলেজ আছে পলিটিকাল সায়েন্সর মোর হিসাବରେ କୌଣସି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କୌଣସି ବି ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲିଡର୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଆମର ଇମୋସନ୍ ଅଛି ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେ କୌଶଳାଞ୍ଚଳ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ସମ୍ପର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ଆମେ ଗଢ଼ି ନାଇଁ ପାରୁ ତ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋର ଯାହା ଥିଙ୍କିଂ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଗୁଟ୍ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣା ତକ୍ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର লিডরশিপଟେ ଦରକାର ୱିଦାଉଟ୍ লিডରশিପ୍ରେ ନାଇଁ ହୁଏ ଯେନ୍ତା ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଲା ସେନେ ତାଙ୍କ ସିଏମ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ ସେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋର୍ଖାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖମା ବେଲେ ସେନେ କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ କିସିଂ କରିଥିଲେ ଆସାମର ଯେନ୍ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହନ୍ତ ଥିଲେ ସେ ସିଏମ୍ ହେଲେ ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ରିଜନାଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେନ୍ଟାକି କୁହାହେଉଛି ତ লিডরশিপ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଥିରେ ଆମେ ନେଇ କମିଯିବା ଟିକେ ନାଇଁ ନିହାତି ଆପଣ ଯେନ୍ କଥା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ଆମର ବି। ଗୋଟେ ତାମାନେ ୟୁନିୟନ୍ ତାମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ লিডର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ লিডରଟେ ତାମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ লিডର ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ ସେନ୍ତା ଜଣକୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ଠିକ୍ ସେ লিডরশিপ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ସଂଗଠନକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି କି ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆଗକେ ନେବାର ଲାଗି লিডরশিপ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର লিডরশিপ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ କିଛି ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଇସନ୍ କିଛି ଦିନ লিডরশিপ ନେଇଛନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ବିଟ୍ରେ କରିକି ଭାଗି ଯାଇଛନ୍ କିଛି ଆସିଛନ୍ ତାପରେ ପାୱାର ପାଇଗଲା ପରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ ପାୱାର ପାଇଗଲା ପରେ ପାସରି ଦେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଦା ଏখানে লিডরশিপ ନଉଛନ୍ ହଁ ହେ କଥା କି ମୁଇଁ ଆମେ ବୁଝିଲି ଯେ প্রমোদ দা কিন্তু সে যাহা পারুন তাহা পারুন আজ আন্দোলনকে বঞ্চাইকি রখবার লোক সে জনে নিহাতি ভাবে কিন্তু কথা হচ্ছে যেহেতু কোনসে পাওয়ারফুল আইনজীবী অছন প্রমোদ মিশ্র সে তো আমি কৌশল বেলে প্রমোদ মিশ্রকে বুঝিছু আমি যেতলে কলেজরু পড়িকি আসলা বেলকে কৌশল আন্দোলন সে নেলে তাহলে বলাঙ্গীর যা নেতৃত্ব সে কৌশল আন্দোলনকে সে আগে বঢ়ালে আমি কৌশল আন্দোলন বলে প্রমোদ মিশ্র বলি জানিছু আমার গোটে ধারণা আছে সে নাই সরকার ধারণা ঠিক আছে সেটা গোটে ধারণা আছে সে বি কমিটিটি গঠন করি বিভিন্ন আড়ে লোকଙ୍କୁ জুড়ালে সবু কলে কিন্তু মুই দেখুছে প্রমোদ মিশ্র আজ্ঞা যেন হিসাবে তাମାନେ মতো লাগুছে টিকে ডাউন হয়ে যাইছন কৌশল আন্দোলনকে নেইকি কাଣା কারণ থাইপারে সেটা অন্য জিনিস আই কিন্তু মতে লাগছি কাଣା কি দেখ 30 বর্ষ হলা আন্দোলন চালিছে যদি আমি বহুত বড় বড় আন্দোলন মানে দেখমা যেটা গোটে রাজ্য পরিবর্তন আন্দোলন নূয়া রাজ্য করবার আন্দোলন এটা তার মানে 10 দিনে 15 দিনে 2-4 বর্ষে নেই এটা গোটে দুইটা পিঢ়ি বি পলাই যাসন তারপরে যে আমাকে সকসেস মিলছি কিন্তু প্রমোদ আজ্ঞা নেতৃত্বে 30 বর্ষ হলা যেন পশ্চিম ওড়িশার কৌশল আন্দোলন চালিছে
ସେନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ ଯେନ୍ତା ଦୋଲାଦା କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ ଆମେ ନା ଧରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହବା ହଁ, ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଟ୍ରେ ବି କରିଛନ୍, ବିଟ୍ରେ ବି କରିଛନ୍ କରିଛନ୍, ଆଚ୍ଛା ହଁ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ନା ଗାଁ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ତାପରେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଫାଟି ଯାଇକରି ବିକ୍ରି ଫିକ୍ରି ହେଇକରି କରିଛନ୍ ଏଇ platform କେ platform ମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ପ୍ରମୋଦ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି କାଣା ଲାଗ୍ସି ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ମାନେ ଜୁଡ଼ିକିରି ଅଛୁଁ ବା ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁନ ବି ଜୁଡ଼ି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛେ ବିନା ତାମାନେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଇଁ ଦେଖିକରି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛନ୍ ମାତିଛନ୍ ନାଇଁ ସେଟା ତ ଗ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆଏ ନାଇଁ, ସେ ହାତ ଗୁଡ଼ ବି ଖର୍ଚ୍ଚା ନାଇଁ, କରିକି ନାଇଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆଏ ଏତେ ବରଷଟେ ଲାଗ୍ବାଟା ଜୁଝବାଟା କମ୍ କଥାଟେ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବିଚାରରେ ଗୋଟେ ବିଚାରରେ ଇନେ ତ 5 ବର୍ଷ ଲୋକ ପାର୍ଟି ବଦଲେଇ ଦଉଛନ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଆମର 5 ଜଣଙ୍କର 5ଟା ବିଚାର ହଉଛି ବିଚାର ବିଚାର ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବିଚାରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗବାରଟା ଛୁଆ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ବାଟୁମ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା କରି ମାତି କରି ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଯେ କୋଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଭାଇଲେନ୍ସ ଟିକେ ଦରକାର ମୋତେ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରବା ଏନ୍ତା ଭାଇଲେନ୍ସରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଟିକେ ନାଇଁ ହୋଇପାରେ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସଲି ଆମର କୋଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ତକ୍ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଇଛି ଲେଖା ଲାଗୁଛି ଭାଇଲେନ୍ସ କେବେ କେନ୍ତା ଟିକେ ହେଇଥିବା ବୋଲେ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଭାଉଲେନ୍ସ ନାଇଁ, ତ ନିହାତି violence କମ୍ ହେଇଛେ ଦେଖ, ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ- ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲି ଗୋଟେ- ଲାଗିଛୁ एक्चुअली भायोलेंस काणी हम झारखंड मूवमेंट देखा बोले पूरा धन तीर धरिक लड़ाई भी करिछन तेलंगाना रे ଭାଇଲେନ୍ସ ତୁମେ ଶହ ସାଙ୍ଗେ ଶହ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ- କହି ପାରନା ଭାଇଲେନ୍ସ କଥା। ମୁଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭାଇଲେନ୍ସ ୱାର୍ଡଟା ଯେନ୍ ୟୁଜ୍ କଲି ଭାଇଲେନ୍ସ ନାହିଁ ସେ ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍ Aggressive. ନାଇଁ ଏଗ୍ରେସିଭ ନେଟା ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ କରିପାର ଯେ ହଁ। କେତେବେଲେ କେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଲୋକ କେନ୍ ତିଆରି- ଘଟଣାରେ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆମେ ଭାଇଲେନ୍ସ जेल କ୍ରିଏଟ୍ ହବା ସେଟା କିଏ ନି ଜାଣି ପାର फ्रंट लाइन आंदोलन जेन माने अछन सामने जेल पले गले बोले सेकंड लाइन आंदोलन एजेंडा बेटन रखबो ना एजेंडा भितरिया एजेंडा रहबा नहीं Create- बेटन बेटन धरबा लई लोग थिबार कथा भी सेटा होची कागे तेलंगाना रे जनता 100 लोग आत्महत्या कले कि झगड़ा मारपीट लागले ससके तो लास्ट मिर्चा गुण जिना जोडी हेले विधानसभा रे पार्लियामेंट सेटा अलग कथा किंतु कथा कणा होचे हंदै छत्तीसगढ़ भी बिना केही चटकना खाई नहीं केही हेइছে राते रात उत्तराखंड राज्य भी हेइছে हंदा करी देख रिलु आर गोटे जिनिसटे बड़ भारी फाट सृष्टि होचे जेनटा कि आमर कोशल आंदोलन कि जेन स्टेट निर्माण लगी बहुते संकट सृष्टि हेबा हड़ल सृष्टि हेबा एते संबलपुर सुंदरगढ़ जेन पेजटे अच्छे से माने बोलुचन से माने भाषा के निकरी हेते विवाद गोटे बड़टा चललान से माने बोलुचन संबलपुरी आमर इयाडे बोलुचन कोसली तो इटा के केंदारी तुम खाई जेन बड़ खाईटे बाहलान इटा के केंदारी पाटबो देखो दा भाषा के तापर नहीं से माने करी- हीराखंड बोलुचन कोशल बोली नहीं कहला नहीं भाषा के नहीं करी एक्चुअली पश्चिम ओडिशा रे विवाद नहीं न सत कथा कहबाले विवाद नहीं न बाहर करू किछि लोग विवाद सृष्टि करूछन एवं से किछि लोकर तार माने तार तांगर नहीं नहीं सुनो तुम्हें जेन कथा कहछ आमे मुई भी हाँ बोलू जे किंतु भाई मुई जेते बेले जन्म हेली करम हेली मुई जेते भाषा शिखली हमर मार भाषा शिखली इनर भाषा शिखली मुई जेते कोसली बोली मुई नहीं वाटटा मोर मुई नहीं सुनी इटा भी सत है मुई फ्रैंकली कहमी मते 25 लोग हुडले भी चलबा किंतु मुई कोसली बोली नहीं आइथे पचे हमें पचे संबलपुरी जानलो। बोली जानलो हमें संबलपुरी कहसो संबलपुरी गाना संबलपुरी डांस संबलपुरी कपड़ा संबलपुरी जानलो किंतु कॉलेज पढ़ला टाइम रे आसला ई जिनिस माने कोशल स्टेट रो गुटे आसला नहीं से तापर संबलपुरी कोशल भाषा आसला संबलपुरी कपड़ा तो से जिनिस के से माने एक्सेप्ट नहीं करबा ना नहीं, भाई नहीं, से संबलपुरी कपड़ा समले देवता समले- से सबु अच्छे हां लोक काना भाबुचन कि सम्बलपुरी गीत कोसल हे गले तार माने सेटा सबु के तार माने संबलपुरी हे जिबा लोक सेटा भी भाबी नहीं जन कि नाले हेता नहीं से अरे भाई गुटे समझौता नहीं हेता के कोशल स्टेट भाषा संबलपुर हे पता असुविधा किछि नहीं नहीं ई न। विवाद केते बेले उठला एटा ठीक से इटा दुर्बल नहीं जे के तुम जेन आंदोलन का स्टेट आंदोलन के प्रभाव नहीं पड़े संबलपुर कोशल काहे का आंदोलन रे कहूँ? संबलपुर रो अवदान बहुत अच्छे आरंभ पहला होइला होला। पहला जिला परिषद संबलपुर कोशल स्टेट लगी रेजोल्यूशन पास करिছে पहला बार एसोसिएशन संबलपुर बार एसोसिएशन रेजोल्यूशन पास करिছে सेपरेट कोशल स्टेट लगी पहला म्युनिसिपालिटी रेजोल्यूशन पास करिছে सेपरेट कोशल स्टेट लगी संबलपुर सम्बलपुर हां ई विवाद भी नहीं थी 2016 रे जेते बेले हमर कोशल महाबंध हला कोशल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी ना रे 13 रु आगरु तो विक्षिप्त थेगिरी केकेडी थिला कोशली एकटा मत थिला विभिन्न एटा चली थिला किंतु कोशल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी रो बंद जब 13 14 15 सक्सेसफुली हे गला 16 रे किछि प्लांट करा हला एटा बसीचन डिवाइड एंड रूल करबा लागि जेन माने हमको शासन करूचन सेने बसी से तथा सेमाने कथित ready राजधानी हेइ भुवनेश्वर रे करूछन। बसीकरी प्लांट ହେଇছে इटा केंदा करी गोटे विवाद ते करबा नले संबलपुरी कोशली भितर काना ओडिया भाषा कोटकिया भाषा भितर फरक काना क्लासिकल ना ओडिया कथित ना कोटकिया एटा भी काना संबलपुरी काना संबलपुरी ठीक अछि हम मुए भी छुआ दिन संबलपुरी सुनी छ रेडियो रे भी संबलपुरी बोलु छ किछि बड़ कथा नै से संबलपुरी कोशली एटा के बड़ विवाद ते भी नै से किंतु
କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡେ ବିଷ ଭରି ଦେଇକିରି ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନକେ ବିଭ୍ରାଟ କରବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଏଇଟା ସରକାରର ପ୍ଲାନ୍ है ହାଇକୋର୍ଟ କେନେ ହେବା डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भीतर भर दिया साढ़े जहाँ ए देखुन हाईकोर्टर कथा मुझे कहूँ हाईकोर्ट केन जगह हेबा तुम डिसाइड कर अरे सरकार तुई क्या करवा के अच्छु हाईकोर्ट क्या करवा के अच्छे केन हेबा तुम आम जब डिसाइड करमु इनर खणी पानी जमीन जंगल जेन बिकुच सरकार क्या पचरौच आम बंद कर ସେତେବେଳେ ତ ନି ପଚରାବା, ତମର ଟେଣ୍ଡର କୁଟା ଠିକା नहीं जब डेवलपमेंट कथा हो तुम सब पचराबा हमको नहीं नहीं जदि आज पश्चिम ओडिशा ଚାହା ଟିକେ ଆଣ ହୋ पश्चिम ओडिशा आनो है भाई चाट पी माटी बोल लागला न नहीं डेवलपमेंट कथा जब तुम लोक डिसाइड करबे लोक के डिसाइड करबे दोला दा सुन न देखो डब्ल्यूसी चेयरमैन कथा उठला ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଟିକେ ରହୁ डब्ल्यूडीसी चेयरमैन रो कथा उठला तुमर तुमर जे भी पश्चिम ओडिशा जहाँ भी कथा हाईकोर्ट कथा उठला सरकार कर दो सोनपुरे कर जेन दो करबा हम एक्सेप्ट करमु एम्स इने नहीं हुए बाहाना देखाउथले एम्स इने नहीं हुए वेस्टर्न ओडिशा हम बलांगीर पहला दाबी उठला किंतु सम्बलपुर रे हला लोग ग्रहण कले कि सम्बलपुर में नहीं भुवनेश्वर रे करबार योजना करथले किंतु जेन हले लोग एक्सेप्ट करबे सरकार करी दो हाईकोर्ट जेन करबा कथा करी दो हम एक्सेप्ट करमु कोसलांचल रे हो गोटे स्टेट ଲାଗି नहीं गोटे स्टेट ଲାଗି तार सबुठु बड़ जिनिस है तार भाषा तार जेन संस्कृति तार उपरे जन आम स्टेट लगी लड़मा तो आम काଣା के नहीं लड़मा आमे इकोनॉमिक इशू रे लगमा दादा नहीं, आमे economic- भाषा भाषा नहीं, इशू रे स्टेट हबाटा गला न नहीं, ओडिशा नहीं, खाली सुनो, हेछि सुनो, सुनो तो हाँ। भाषा इशू रे हेछि किंतु तुमे जतले स्टेट टे करबो गोटे गोटे सेपरेट बोली कि निचु कहबो सेतबेले तुमर भी तो किछि देखाबार थिबा ना मुई बिहा हे जिमी हो हैला मुई काଣା बोली टुकेल घरे कहमी टाटा रे काम करूचे कि केन सरकारी तहसील ऑफिस रे काम करूचे कि दुकान खोलीचे काଣା तो गोटे कहमी ना मुई कि नहीं आज्ञा मुई पाठ पढ़ीचे बीए टे करिचे दियो बोले तो नहीं दियो नहीं तो एक्सेप्ट केते करबे बाहर लोग भी एक्सेप्ट करे तुमर कथा के जायज बोली कहबे मोर हिसाब रे देखो आई कौशलवादी माने समस्त बहिच हैला आमे भी इमोशनल आमर भी सपोर्ट अच्छे नाइन न बोली नहीं से तो क्वेश्चन आंसर टिके टाइप रो हेबा दो हेटा तो कथा मानि लोग मोर जहाँ मन रे अच्छे मुई पत्रे दूचे मुई भी जानमी सीखमी पांचटा जिनिस तो गोटे भाषा के संस्कृति के तुमर कल्चर के नहीं करी आसी ता जेन पुराना ऐतिह्य अच्छे जेन हिस्ट्री अच्छे सेटा के भी निया आसी तो मोर हिसाब रे सेटार के भी तमाने आमर आंदोलन सेटा के भी साउटिबार कथा देख रानीपुर झरिए गोटे मूर्तिटे थिला हैला गणेश मूर्ति ना गोटे क्या मूर्तिटे थिला देवी मूर्ति हाँ सेटा आसिकरी कलेक्टर रेसिडेंट शोभा पाउछ कहाँ हला जे रेसिडेंट के आवा कलेक्टर रेसिडेंट की एक नंबर मोर जहाँ सुना सुनी रे जहाँ अच्छा हरिशंकर पाखे मुई जने मते पठेइतिले भी हरिशंकर पाखे गोटे जल महादेव ने गोटे बौद्ध कीर्ति अच्छे अच्छे जी। गोटे गाँटे अच्छे सेने बुद्ध मूर्ति बाहरी थिला सब आइतिला सेटा भांगी रुचि करी सेने गोटे काଣା कंस्ट्रक्शन हो गला बुद्ध विहार थिला हरसंगर हमर पूरा गंधमार्दम पहाड़ रे आगो बुद्ध विहार थिला पर्टिकुलर गोटे गाँटे सेने पूरा बाहरी थिला मूर्ति फूर्ति ହେଇଥିବ। थाई करी हैला मुई तुम टिके हमर इन सब के इच्छा नहीं किने दा एदा रानीपुर झड़ियाल यहाँ तुम कहला जे मोर सोर पड़ला ए रानीपुर झड़ियाल यहाँ तार माने 8 वंडर हे पारता केते मसियार इंद्रलाल मंदिर गुटे अछि तुम जइजो दा से इंद्रलाल मंदिर खाली इटा। इटा नहीं 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 पदमपुर हो मुई नरसिंहनाथ बोलछे पदमपुर नरसिंहनाथ मंदिर पाखे गनियापाली सेने थिला मुछलिंद बौद्ध कीर्ति अच्छा सेने भांगी भुंगा जाइछे हाँ तापरे देखो पापक्षय घाट बिनका आमर बिनका हेने तार पाखे थिला लुहा जुगर लौह जुगर तारापुर गढ़ बोली गुटे थिला सेटा के भांगी करी मिनी स्टेडियम कराइछे तो कहबार मतलब हैला बहुत जगह अच्छे एंता हिकरी बहुत योजना अच्छे पतरा डैम रे मारागुड़ा सभ्यता भी मारागुड़ा पड़ी सभ्यता ए, सेने तोसाली लागिछे। नहीं थिला का तोसाली ए, गोड़ हम हमर तोसाली पाखे से कहीं गढ़ नहीं जेन बद्रीनाथ रे कोशलेश्वर महादेव मंदिर द्वितीय शताब्दीर मंदिर भांगी जाइए এটা তো প্রমাণিত হচ্ছে কোশলেশ্বর মন্দির সেটা के দ্বিতীয় भी শতাব্দী আমর আমর কেতেবেলে আমি শো করি পারমা যেতেলে গোটে কৌশল বলি করে আমি কহুছু আমর যেন কীর্তিরাজি আছে ঐতিহাসিক জিনিস আছে সেটাকে भी हमको জগবার কথা ନାଇଁ ଦାଦା ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ সেটাকে নেই করে আমার লড়াই ଯେନ୍ ଯୁକ୍ତିରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ହେବାର କଥା ଭାରତରେ ଆଜି ତକ ଯେତେ ବି ଯୁକ୍ତି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକେ ନେଇକିରି ହେଲା ସେମ୍ ତାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହଉ କି ଜାଣା হচ্ছে তোমার ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରା ସେମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦୁଇଟା হ্যালো ଷ୍ଟେଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେନେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଟିକେ ଚା ପୁଛୁ হ্যাঁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ନାଇଁ, ଆମର ଏଇଟା କାଣା ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା আমি কহু ভাষা অলগা আনলোকা চাহ সাহিত্য অলগা চালিচলন অলগা আমার যুক্তি সবুনু বলিষ্ঠ যুক্তি ভারতের সবুনু বড় যুক্তি কোশল স্টেট সপক্ষে আছে কেবল খালি ইকোনমিক্যাল এইটা নাই খালি ইকোনমিক
ଖାଲି ଇକୋନୋମିକ ନୁହେଁ ସେ ଐତିହାସିକ, ହଁ, ସବୁ, ଇତିହାସ, ସବୁ। ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କଲଚର ସବୁ ସବୁ ଭରପୁର ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେ ମିଶିକି ରାଜ୍ୟ ଆମର ହେବାର ଲାଗି ସବୁଠୁ ଯାହା ବଡ଼ ଯାହା ଯୁକ୍ତି ଦରକାର ଅଛି। ନାଇଁ ଆର୍ ସେ ସବୁ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଇନ ଥିଲା ବି ଯେନ୍ଟା କି ତାମାନେ ଇନୁ ନେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେନ୍ଟା କି ତାମାନେ ଦଲଗଞ୍ଜନ ପ୍ରେସର କଥା କହମା ଯଦି ହଁ, ହଁ, ହଁ। ସେଟା ଇନୁ ନେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ଉପକୂଳ ନାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମର କୋଶଲ ଇତିହାସକେ ନେଇକରି ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ଛାଡ଼ୁ ସେଟା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆର୍ କେନ୍ କାଣା ହିସାବେ ଉଦାହରଣ ନାଇଁ ଦେବେ? ତାମାନେ ଆବାଜ ତେଜ করবার কথা যেন কথা যেন ইতিহাস কথা কହୁছন যেন ই যেন সমস্যার কথা কହୁছন একচুয়ালি আমার গোটে ডিফল্ট রহি যাইছে মূল দিনু যে আমি যেহেতু গড়জাত অঞ্চলর লোক আমি সবুবেলে চেষ্টা করছু আর সবুবেলে আশ করে দিছু যে কে গোটে আবাকে করে দেবাকে হেটা নি হবি এই প্রকার যেন রহি গরজাত যাইছে বালাকে মসর পড়লা আমি গরজাতি লোকর অসুবিধা কাଣା হই জানি গরজাতর লোক আমি প্রতিক্রিয়াশীল নিছে বেশ আমার যে রাজা মানসিকতা নি আছে কে সেটি আমি তবে লুকি করে রহসু আচ্ছা রড়লে তো তোমাকে কাଣା গোটে মিলবা আমি তো এনে রাজা শাসিত হেলা 50 বর্ষ হেলা বলে ইতি আমি যে রড়ি নেই পারলা আমি ইনু সবু নেই গলে ভাষা নেই গলে সংস্কৃতি নেই গলে পরম্পরা নেই গলে সবু নেই গলে বর্তমান বি কালি চালিছে নেই নেই কালি সুরেশ পূজারি যেন কহলে হ্যাঁ পশ্চিম ওড়িশা বীর সুরেন্দ্র সাহের ফটোটে পার্লামেন্টে নি আস তক তুমি হিসাব করো বীর সুরেন্দ্র সাহে কাଣା নি করি গেস জমিদার কাଣା নি করি যে লখনপুর জমিদার কাଣା নি করি 37 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଇଭେନ୍ ନି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲେ আজ আমার ইন লোক প্রতিক্রিয়া ଯାହା নেই ବି ହଉ, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ବି କରୁ আর গোটে জিনিস কাଣା হচ্ছে আমার যেন যেন জিনিসটা করা হচ্ছে যে ধীরে ধীরে আমার ঐতিহ্যকে বি আমার ইতিহাসকে বি লুকে দউছন আমার ইনর বহুটে এন্তা সংগ্রামী নেতা সবুকে। অছন যেনটা কি তাମାନେ সেটা বহিরে নিয়ে আবার কিংবা বহুত অনেক গুড়ে জায়গারে লুকাই দিয়া যাচ্ছে যেটা কি আমার অঞ্চলের লোক নি জানি পারবা କୋଶଲା এবার কথাটা এবার এবার যুবক জানি বাহার କୋଶଲାଞ୍ଚଳର 2 ନମ୍ବର କଲେଜ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ସବୁନୁ ପୁରୁଣା 1944ର କଲେଜ ତାହାକେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବାର ଲାଗି 2021 ତକ ଅପେକ୍ଷା କରବାକେ ପଡ଼ଲା କାହିଁ ଥିର୍ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ 1936ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ତ ନାଇଁ ମିଶି 1936ରେ ଗଡ଼ଜାତ ମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ କି ଯୋଡ଼େ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ତମର ବିକାଶ ହେବା ବୋଇଲେ 1948ରେ ଆମେ ମିଶିଲୁ ଆମେ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶିଲୁ ବୋଲି ଦସ୍ତଖତ କରାଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ନା ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇ ନାହିଁ ইউনিয়ন অফ আমার- ইউনিয়ন অফ ওড়িশার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বেলে আর ইউনিয়ন অফ কলিঙ্গরে মিশা দেব উত্তরে মিশে দেব ମିଶେଇ ଦେଲେ ঠগি করি ମାନେ ଠକାମି ସବୁ କରି সেটা আ দেখো এই যে ইউনিভার্সিটির কথা উঠলা আমার এনে সম্বলপুর ইউনিভার্সিটির ল কলেজটা ଥିଲା বর্তমান এতে আমার পিলা ইন দেখুন গরিবী এতে মানে অছে ফের বি ইনর পিলা যাব মধুসূদন ইউনিভার্সিটি সেনে তাঙ্গর সার্টিফিকেট লাগি ହେଲା পরীক্ষা দেলে কাଣା দেলে বলাঙ্গীর পিলা উঠে ଯିବା কটক ନାଇଁ সার্টিফিকেট ଏବେ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟେ କରିଦେଲେ ସବୁ ତାର ଅଣ୍ଡରକେ ନେଇଗଲେ କଟକକେ হ্যাঁ କାଲିକି ମେଡିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟେ କରିଦେବେ ତାର ଅଣ୍ଡରକେ ନେଇଯିବେ ସବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକକେ এতে লোক রাগ হউজন না ଆଜି ଆଇଆଇଟିର କଥା ହେଲା ବୁର୍ଲା ହଉଛେ ବୁର୍ଲା ହଉଛେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁନୁ ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସେନେ ଆଇଆଇଟି କର ବୋଲେ ନାଇଁ ଆଇଆଇଟିଟା ନେଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଦେଲେ ସରକାର ହେଟା କାହାକେ ପଚାରୁଥିଲେ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେନ୍ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆଇଆଇଟି ଯେନ୍ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହାକେ ପଚାରିଲେ ବୁର୍ଲା ସବୁନୁ ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଇନା ଆଇଆଇଟି କରିପାରିଥିଲେ କି ମନେକର ଆଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜଟେ ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏତେ ଟାଇମ୍ କାହିଁକି এই যে ଲାଗୁଛି কুশি বিদ্যালয় লে আমি লাগি ভাল ଏମ୍ସର କଥା ଯେନ୍ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛୁ କୃଷି କୋଶଲାଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯେନ୍ ଆମେ ଭୁକା ଦୁଖା ଲୋକ ଅଛୁ କି ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଲୋକ ଯେନ୍ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏମ୍ସ ହେବାର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଯାହା ହେଲେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ ପଇସା ବି ସେମାନେ କମାଉଛନ୍ ରାଜଧାନୀରେ ଅଛନ୍ ଆମନୁ ବେଟର କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ ହଁ। ଏମ୍ସ ସେନେ ନାଇଁ କରିକି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଥିଲେ ଆମେ ସରକାରର ଦୁକା କାଣା ଦୁକା ଅସୁବିଧା? ନାହିଁ ସେ ହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ- ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ଭିକାରୀ ବନେଇ ସେଇଟା ଦେଇଛି ତ ଲୁଟିକିରି ଶୁଣ ହେ ଭୁକା ଦୁକା ନାଇଁ କେ ଯେନେ ୱାର୍ଡଟା ଲଗାଲୋ ନାଇଁ କେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ ହେ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେ। ସରକାର ଆମକୁ ଭିକାରୀ କରିଦେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନୁ ଯେନ୍ ଭିକାରୀ କରିଦେଲା 48 ପରେ କାଣା ଆମର ନି ଦୁରାବ। ନେଇକି ସବୁ ନେଇ ଯାଇଛେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ବି- ଲୁଟୁଛେ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ଆଜି ନେବାର ଡେଟ୍ରେ ଉପରେ। ବି ଖଣି ଖାଦାନ ନୁ ନେଇକରି ହେ ଯେନ୍ ପତର କେନ୍ଦୁ ପତର ନୁ ନେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷ କେ ଲୁଟା ଯାଉଛେ ସବୁଥିର ମୂଳ କଥା କାଣା ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ରିଲୁ ଭାଇ গোটে কথা বিনোদ হ্যাঁ ଆମେ କହି ନି ଜାଣିଲା ବୋଲିକି ଗରିବ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯଦି ଭଲ କରି କହି ଜାଣିଥିତା ଆମର ଦାବିକେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାର ରଡ଼ା କିଲ୍ଲା କରିପାରିଥିତା ଏମାନେ ନି ଡରେଇଥିତେ ବି ମୋର ଫୋନ୍ ହେଲାନ କଥା ସବୁଥର ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କାଣା ହେଲାନ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେନ ଆଗରୁ 15-20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ନେଇ ଜାଣୁଥାଇ ଏତେ ସାଧାରଣ କମନ ପିଲାଟେ ବି ଜାଣୁଛି ଯେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ତାମାନେ ଚୋଷଣ ହଉଛେ କେନ୍ଦାରି ଉପକୂଳ ସରକାର କେନ୍ଦାରି ଆମକୁ ଚୁଷୁଛି ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক কହୁଛ কিন্তু ଇ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେର ବି ସେ ଯେନ୍ କଥା ଦୌରାମି ଆମେ ଆବାଜକେ ଆର୍ ଟିକେ ଶାଣିତ କରବାର ଜରୁରୀ ଅଛି ନାଇଁ ଦାଦା ଯେନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଟିକେ ଏଡ୍ କରୁଛେ ଇନେ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ କଲ କଲେଜ ନାଇଁ କଲ ଯଦି ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜ କରିଦେଲ ଟିଚର ନାଇଁ ଦେଲ আর সবু জায়গা চাকরিকে সেন্ট্রালাইজ করদেল তো আমার পিলা এনে সিটি নাই পায় সেন্ট্রালাইজ বিইডিটে করবার লাগি সেন্ট্রালাইজ
एसएस टीचर टेक पाइबा लगी सेंट्रलाइज तो आमने सबू तो भांगी देलो गोड़ हाथ सबू काटी देलो और कंपटीशन रन करो 100 मीटर बोले आम केन आड़े दौड़मु दौड़मु सबू 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 आसिक इना माँ जादन जब होला सरकार हमको आर के माँ पढ़वार जगह बहु पढ़ौछन गाँ गहली सब पार्टी पशि गले नहीं एटा समस्त सेंट्रलाइज काँ करी हेबा डिस्ट्रिक्ट लेवल काँ नहीं हेबा सुनो। जदि हेबा आंकु सेतकी फैसिलिटी काँ सरकार नहीं देबा फोरम रे डिस्कशन चली आ डिस्कशन रो समय नहीं न हां समस्ते जानले न सब जिनिस हमर असुविधा काना होचे नहीं न हाँ, समस्ते सबे जानले जानले न समस्या वर्तमान आंदोलन समय हाँ सेटा तुमे काना करबो चिंता करो हाँ आ प्रमोद बाबू बहुत दिन मैं देखुचे सीधा कथा फ्रैंकली स्पीकिंग जेन आंदोलन के जेन तमाने नहीं के एग्रेसिवली बढ़ई थिले एहा तो वर्तमान धीमे ही जाइए सेटा के पुणी रिवाइव करी करी नहीं के तुमको पूरा एकदम मंग धरी करी नहीं जोरदार हिसाब रे करवाए पड़बा नहीं। एते गुटे बढ़िया समयटे आसीचे देखो काना हेबा ना हेले मुई कहि दूचे जेन पुराना नेता माने कौशल आंदोलन के तेजई थिले से माने साइड हे जिवे आउ जेन सो कॉल्ड माने जेन देखे होचन कौशल बालिकरी से मान के पले आसबे काली जदी स्टेट हला से माने बसबे तो जेन सुविधा पाइबार कथा कौशल सेटा नहीं पाए इटा काना है ना विबुदा बोला 2 बरस हला जे कोरोना बेमारीटा नहीं आला के इथि काँ हला कि बहुत लोकर युवक रवि और संगठक मानकर जेन तार माने गुटे मानसिकतार गुटे जेन गुटे पशिगला जे आम घरे रहीजिमा बेमारी डर हो कि जहाँ भी हो सेठी आम जेन प्रतिक्रियाशीलता नहीं हो पारला बोले जेन सेटा गुटे तार माने सब आंदोलन के प्रभावटा पकाला हेती लेकिन 2 बरस ला कमी गला ये मार्च 31 रे एपिडेमिक एक्ट उठला सुनो गवर्नमेंट के नारी चाल कैसे में पहुंचे एपिडेमिक एक्ट 2 बरस तक रखबार कथा नहीं कोरोना पीरियड केते थिला देखमा बोले 3 मास एकरी थिला हाँ। थिला हैला हाँ। तुमे एपिडेमिक एक्ट लगई करी तुमे गुटे ब्यूरोक्रेसी शासन जबरदस्ती गुटे तमाने एकछत्रवाद शासन तुमे गुटे चलालो जानी जानी सेटा की विरोध कले नहीं जानी भारत पब्लिक विरोध कला ये विरोध नहीं कले ए विरोध नहीं करबाटा हमर प्रॉब्लम होचे भाई नहीं तुमे जेन सुनो तो जदि से भगवान भी बनै थाउन आईन जदि सेटा लोकंकर बेनिफिट रे नहीं आसबार लोकंकर असुविधा होचे तुमे राइट अच्छे आम सेटा के आमे तमाने प्रतिवाद करबाटा आमे केते दूर प्रतिवाद हेदा कर होचे आई तक थानार चाबी दिया हिची ताली गेट नहीं गेट खुलबार तले नहीं एटा एटा आई डेट तुमे कलेक्टर के तुमे भेटी जी पारुचो के नहीं पारो नहीं बार वर्तमान 2 वर्ष हला न इने पुलिस सेने पुलिस हाँ। गुटे कलेक्टर टे कमांडो टाइप रो गाड़ी 3टा जाउचे बसी करी हाँ। आसुचे काणा इने डर अच्छे गुटे कलेक्टर के हो किए प्रतिवाद करू नहीं नहीं इटा डर अच्छे खराब काम करूजन डर अच्छे इटा अच्छे काना कि एटा भी हितिबा नहीं गणतंत्र रे इमाने होजन हमर होलिया हां आमे लेंगटी खुची थिले भी आमे देशर मालिक आमे इमाने हमर नौकर के भेटबार लगी मालिक के जाइगिरी तमने केते हैरान होबा के पड़ुजे लोकंकर- अजथा लोकंगु भयभीत करबार लगी कबरा चित्रा ड्रेस पिन्हैगिरी पुलिस के बंदूक धरि टाड़ी भिड़ी इटा मालिक काई डरिगिरी नहीं, रहउचे नहीं, नौकर मोर- बने मुई गुटे कड़ा कथाटे कहूचे डोला भाई समस्ते औषध में कौशलवादी संगठन गुड़ाक अच्छे समस्ते गुटे कड़ा कथाटे ही पारे मते गाली दे पार बट लोकंकर जेन आशाटे अच्छे ने हमर कौशल आंदोलन वाले अछन से माने इटा अछन सेटा से माने खरा नहीं उतरी पारबा सीधा कथा जेन संगठन गुड़ाक अच्छे जहाँ अच्छे है लोकंर एक्सपेक्टेशन से संगठन मान ऊपर बहुत ही गला आज डेट में बहुत एक्सपेक्टेशन तार अच्छे जे आम संगठन अच्छे इटा अच्छे से करबे इटा करबे सेटा करबे बोलिकी सेटा के भाभी करी नहीं के आंदोलन के से हिसाब रे नेले जी करी आउ समय नहीं न 30 बरस हला परे 30 बरस रे तुमे केतेटा बस पुड़ैछ मते कह तो नहीं पुड़ैबो केतेटा ऑफिस पुड़ैछ मते कह आमे तेलंगाना हिंसा रे रे कणा विश्वास ହେଇଥିଲା? नहीं करूथे अहिंसा मार्ग रे चली जे आंदोलन सब जाली देले तेलंगाना रे काना 30 टाइम ले जीती कर जीवे आरो दिन रिजाइन दे देबे फेन तुमे जेल भी देखो स्टेट नुआ स्टेट लगी दाबी सब कर ना। नुआ स्टेट बोली निजर अधिकार ले जेतले हाँ, दाबी कर हाँ, सरकार ठीक नहीं है। सुनी सेने हिंसा के उतरी नहीं चम जे सब नहीं जे कहबार मतलब आर गुटे जिनिस हला जे से हिंसा के उतरो नहीं उतरो सेटा डिफरेंट कथा किंतु तमाने आउ आर समय नहीं न केनतागिरी समस्त एकजुट ही करी नहीं कि जते भी संगठन अच्छे गुटे तार मुखिया संगठन करी करी गुटे तमाने एटा करी करी वन लीडरशिप रे नहीं कि हां आउ 4-5 जन भी आसुन आके बढ़े न पारो नहीं एक्चुअली टिके आगरो जन कथा होतना जे एक्चुअली जन पेंडेमिक सिचुएशन आला कि जेनटा भी हेतिला एक्चुअली जोर जबरदस्ती लगा हेतिला से समय आ गुटे जिनिस करले ओडिशा सरकार जे जेन बंदे उत्कल जननी के जेन जातीय संगीत राज्यर राज्य संगीत से समय रे एका कोले हाँ, से बेआईन समय कामटे गोटे कले। बेआईन देखो कामटे ना। कले
ଇ ସରକାରର ଜାନି ବୁଝି କରି ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନି କେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରି କରି କରା ହେଇଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛେ ସେ ସମୟରେ କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛେ କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଇନର ବହୁତଟେ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ଆମେ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର ଅଲରେଡ଼ି ସରି ସାରିଥିଲା ଅଚାନକ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଇ ଯେନ୍ ମାନେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଲାଗୁ କଲେ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ କଲେ ଆମେ ଅଚାନକ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ସ୍ଲୋ କଲୁ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଟା ଡରାଇ ଦେଲେ ଯେ ଇଟା ଦେଖ ଏଇ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କଥାରେ ଭଲ କଥାରେ କହିଲ ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ କୌଶଳକେ ନେଇକରି ହେଲା ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲା ଏମାନେ ଉତ୍କଳ ବୋଇଲେ ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଚ୍ଛା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାଁ ହେଲେ ଗାବା ତାର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସାଙ୍ଗେ କାଁ ମତଲବ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତି জবরদস্তি স্কুল উৎকল মাগু গ্রামীণ ব্যাংক করব স্কুল কলিঙ্গ মাগু স্টাডিয়াম নাই কলে হতা। কিছু নাই উৎকল ইউনিভার্সিটি কলে কিছু নাই কোশল নারে কাଣା করদেলে সরকারকে বি বাধি যাচ্ছে আর তথাকথিত মোর উপকূলিয়া ভাই ভৌণী মানুষ বি বাধি যাচ্ছে এটা নাই বাধবার কথা সেটা সবু হেলা ন সবু এহারে সময় অছে নাই কে পুরা ঘোড়ারে বসিকি মাড়ি যাবার আছে এটা নিহাতি ভাবে বিভু দাদা বাকি লোক আমার দাদা অছন আমি মারি যিমু দাদা বি আমকু ନାଇଁ এত বড় সহযোগ করবে ଇଟା ଦେଖ ଇଟା ନିହି আমি ପକଉଛୁ নিহাতি ଇଟା କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିହି ପକଉଛୁ অত্যাচারর সীমা টপলা ভাই 30 বরস নি পগাল ন বহুত লেট କାଁ କରବ ଟିକେ ମଜବୁତ ନିହିଟେ ପକେଇଥାଉ ଆଗ୍କେ ଯେନ୍ତା ଆର 300 ବରଷ ଘିଚବା এলএনটি সিমেন্ট ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ସିମେଣ୍ଟ ପକେଇଥାଉ ଦେଖୁଛ ତ ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ହେଟା ତ କହିଲି ଆମେ ଗଡ଼ଜାତର ଲୋକ ଆମେ ଶାସିତ ଶୋଷିତ ହେଇ ଜାନିଛୁ ସେଠି କାଁ করব আমার মাইন্ডসেট মানসিকতা তো পরিবর্তন সেটা হলে সময় লাগবে ସମୟ ଲାଗୁଛି আচ্ছা কচুরি ছকে ইহাদে গোটে প্রতিবাদ করো লোক 5টাকে ফোন করবো 3টা লোক আইবে 2টা লোক বলবে যে নাই আমকু সে দেখে দেলে খারাপ ভাবি যাবা সে তার মোর কবার আছে বলবা মুই কে ସେ গোটে ପାର୍ଟିରେ ଅଛେ নিয়ে আসে বলবা ମୁଇଁ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛେ ମତେ ସେ রোজার ଖରାପ গুলা ବାବା, বাহা ମତେ ସେ ଠିକା তালবন্ধি মার খাইগিরি তো আমার সেটি তো আমি তো পচে হইছো না কথা তো আমি আছে লোক না। কেবে সিধা চেষ্টা সিনা করমা দা ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ ତମେ ମୁଇଁ ଫେର କହିଲେ ଇ ସଲା ସବୁ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଜାଣତା ନାଇଁ, ଏଇଟା ବୋଲସନ୍। କହିବା କହିବ ନା ଦା, କଥା ଆମେ- ଦା, ଶୁଣ, ଆମେ ଜାଣବ। ସବୁ ଜାଣତା ବୋଲସନ୍ ସବୁ ଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ତ ସଲା ସବୁ ଜାଣିଛେ ହୋ ସବୁ ଥି ମୁଭି ପଡ଼ସି ଏଇଟା ବି ଲୋକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା আসি বলো ଦେଖ କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ୱେଲଫେୟାର ରହୁଛେ ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ୱେଲଫେୟାର ରହୁଛେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ସେ ଆଡ଼କେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେବା ଲୋକ ଚଲବେ କେନ୍ଦାରି ଲୋକ ଇନକମ୍ କେନ୍ଦାରି କରବେ ଲୋକ କେନ୍ଦାରି କାଣା କରବେ ଦେଖ କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରୁଛୁ ହଁ ହେଟା ମୋର୍ ସମୟ ଅଛେ ମୁଇଁ ଜୋସ୍ରେ ବାହାରିଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରଟେ ମୁଇଁ ବର୍ଷେ ବାହାରିଲି ତାପରେ ମୋତେ ବି ଚାକିରିଟେ ଦରକାର ମୋତେ ବି ଇଟାଟେ ଦରକାର ମୋର୍ ଥଇତାନଟେ ଦରକାର ତାପରେ ମୁଇଁ মোর ବାଟେ ପଲା জরুরি আহদা ଇଟା ହେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକେ ଆମେ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଛୁ ତାର ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରୁଛୁ ତାହାକେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରୁଛୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଦିନେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକରି ଆସିବା କି ତାର ଧନ୍ଦାଟେ ବନ୍ଦ କରିକରି ଆସିବା ବହୁତ ବେକାରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମୋତେ ଜିନିଷଟେ କହ ଆମର କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ମିନିମମ୍ 20 ଜଣ 10ରୁ 20 ଜଣ ପିଲା 10 ଜଣ ମିନିମମ୍ 10 ଧର ଆଇଦର ତିରୁପୁର ଯାଉଛନ୍ ନହେଲେ ସୁରଟ ଯାଉଛନ୍ ନହେଲେ ଯାଇ ସବୁ ଗାଁ ସବୁ ତାମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କର୍ସ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ ସବୁ ଦାଦନ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ପ୍ରତି ଗାଁ ଯାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମେ କେବେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛୁ কেতে পেলা যাইছন বলি করি ନେଇ ସେଟା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଯାଇଛନ୍ ସେଟା ଆମର ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଆଉ ନେଗେଟିଭ ବି ଅଛି Negative ବି ଅଛି। ପଜିଟିଭ ଇଟା ଯେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଯିବାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପଇସା ପମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ପଇସା ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଇଆଡ଼କେ ଇନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେନ୍ତାକି କେରଳରୁ ଯାଇଛନ୍ ଦୁବାଇ ଆଡ଼କେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଲାକାଟେ ହେ ଏରିଆରୁ ହଁ। ଯାଇଛନ୍ ୟୁଏ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଆଡ଼େ। ସେନେ ଯେତେ ପାଇପ୍ ଦେଖିବ ପାଲେ। ଫିଟର୍ସ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ହଁ। ତ ସେ ଏରିଆ ଡେଭଲପ ହେଲା କି କରୁଛି ତ ଖରାପ ବି ନୁହେଁ ସେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ କରବାର କଥା କୌଶଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେନ୍ ଅଛେ ନାଇକେ ତୁମର ତାମାନେ ଯେନ୍ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିବାର କଥା ଗୋଟେ ଗାଁରୁ 10ଟା ପିଲା କିଏ କିଏ ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମର କେତେଟା ଗାଁ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଆମର ଗାଁଟେ ଦେଗାଁ ବ୍ଲକରେ 26ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି 24ଟା ପଞ୍ଚାୟତକେ ତୁମେ ହିସାବ କରିଦିଅ ଗୋଟେ 24ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ 24ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କେ ଯଦି 5-5ଟା ଦରମା ଗାଁ ଦେଲେ- ଗଲା ବୋଲେ কোনটা 50 আলা এটা হ্যাঁ। কি ওটা কোনটা 50 into 26 ହଁ ହେତ୍କିଟା ତାମାନେ ପିଲା ତୁମର ସଂଗଠନରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସେ ଜେନେ ରହିଲେ ବି କୋଶଲି ଆଡ଼େ ତାର ଇମୋସନ୍ ଅଛି ଅଛି ହେଲା ତ ଇଟାକେ ନେଇକରି ଆମେ ଏକଜୁଟ କରିପାରୁଛୁ କାଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିରୁଛନ୍ କି ଆମର ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଜନା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଜଗାରରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ଉଛୁ କେ ସେଟା ବି କରବାକେ ପଡ଼ବା ବୋଇଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଆଣିପାରମା ଯୁବବର୍ଗ ବି ତୁମର ପଛଆଡ଼େ ରହିବେ ନାଇଁ ଦାଦା ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଇଁ ମାନୁଛେଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ପିଲାମାନେ ତିରୁପୁର ଯାଉଛନ୍ କି ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍
ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ତାମାନେ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କପା ଚାଷ ହେଉଛି ଆମର ଏରିଆରେ। ଆମର କପା ଯାଉଛି ତିରୁପୁର, ଆମର ପିଲା ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍। ଇମାନେ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ, ପଇସା କମେଇ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ଟା ଖରାପ ଜିନିଷଟେ। ଆମେ ଯେନ୍ତା ଜୋର ଜୋରସେ ନାଇଁ ଗଲେ ମରିଯିମୁ ଭୁକେ ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ ଆମର ପିଲା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ 300 ଟଙ୍କାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଖଟୁଛନ୍ 600 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ, କିନ୍ତୁ ଇମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁନ୍। ଯାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ 300 ନଉଛନ୍। ଇନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇନେ ବି ଅବହେଳା କଲା ଆମକୁ। ଇନେ କାଁକରି ନାଇଁ କରବା ସେ টেক্সটাইল পার্ক কাঁগরি ভদ্রকরে হবা ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ତ টেক্সটাইল পার্ক কাঁগরি কেন্দ্রাপড়া ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ହେଟା ইনে হলে আমার পিলা ইনে কাম করতে कि नहीं ମୋ ଟପିକ୍ ହେଟା ନୁହେଁ ସେ ମୋ नहीं नहीं ଟପିକ୍ ବିଲକୁଲ नहीं नहीं ଶୁଣ ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି नहीं, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିତି ପାରତା ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରି ପାରତା ମୁଭମେଣ୍ଟ ତୁମେ ତୁମର କାଣା ହଉଛି ଏତେ ଯେନ୍ ରିଲୁଜନ୍ ଜିନିଷଟା କହିଲେ 5 ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କଲେ 3 ଜଣ ଲାଗୁଛନ୍ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆଇବେ 5 ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କଲେ 10 ଜଣ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆଇବେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ କହୁଛି ଯେନ୍ଟା ସରକାର नहीं करबा जेन डिस्ट्रेस माइग्रेशन बोल पिला जेन जाउछे 5 एकड़ जार जमीन अच्छे से पिला जाउछे कि नहीं जीवा जाउछि बिकॉज से 5 एकड़ रे काଣା करबी तार आइडिया नहीं न ସେଟା ବି ହଉଛି। नहीं अरे भाई से जिनिसटा आइडिया दियो न ताहे के तुमे तो शहर रे बइछो तुमर संगठन अच्छे तुमे सबु डिपार्टमेंट रो तुमर पहुंच अच्छे काली पीआईओ नि के जो ए काଣା करूछन आज्ञा हमर से पंचायत रे काल हमका दिनो आपण अवेयरनेस कार्यक्रम करबे 100टा पिला मुई सने ट्रेनिंग देबे 100टा पिला जो 5 जन पिला कोनोसी धंदा रे लागि जोन बैंक लिंकेज हे करी से 5टा पिला देखि तार नेक्स्ट 10टा पिला आबे 40टा पिला आबे दादन कम बा ग्राउंड लेवल रे सुनो तो सीधा कथा कहूँ आम कौशल है जे कौन संगठन है सोशल संगठन है एवरी संगठन आम पब्लिक रो समस्या के पूरा पूरी जोड़ी करी साथ लागबा पड़वा तापर जे एकदम गोटे मुवमेंट सृष्टि है तुमर पछाड़े लोक दौड़ी मोर कहबार मतलब है तुमर चिंता करवा थिंकिंगटा जेन विप्लव कथा कहूँ विप्लवटा तमाने गाँव गोटे घर स्टार्ट है मोर कहबार मतलब है आज माओइस्ट माने आज नक्सलाइट माने आज एड़े विप्लव कहीं कर आज प्रत्येक आदिवासी जेन कर्ण भीतर जेन सुकमा एरिया अच्छे कि आम कंधमाल अच्छे मालकानगिरी अच्छ तुम्हें जहाँ भी कह से नहीं बोलबे कहीं से कन्भिन्सड है जे अरे से जानूचन भी तार अलग आड़के आए सब आड़ू सब जिन से गाँ के बोले लुहा खड़े देखवार भी समय लगुच तो से विप्लव कर दरकार बोले हथियार उठाऊन से गाँव लोक मैंने तार अधिकार लगी तो ये जिनिस के नहीं आम हथियार उठाबार कथा नहीं कहबार आम जो गांधीवादी उपाय जिमा आमर स्ट्रंग करमा आमर संगठन के से युववर्ग के दरकार महिला मान को दरकार एसएचजी केतने केते अच्छे एसएचजी आज काଣା अच्छे हालत मत कह तो डोला भाई सबू बीजेडी अधिकार रे अच्छे तो तुम्हें क्या ले आनी नहीं पारो हो सब नेता नेत्री पछे पछे जाउ तुम्हें 5टा एसएचजी के केबे एकजुट करी आनी करी तुम्हें जने अच्छे हमर ई डिपार्टमेंट जने अच्छे एसएचजी रो सेमान को आत्मनिर्भर केंदारी हबा केंदारी पैसा हबा कलो न करो देखबो माझी माने भी तुमर साहेब कौशल वाले इटा करूचन कौशल वाले इटा करूचन मोर कहर मतलब इयाडे लीडरशिप भी स्ट्रांग हेबार कथा और इयाडे नहीं के तृणमूल स्तर भी नहीं के लोकों को रोजगार दे करी केंदा केंदारी तांको आत्मनिर्भर करी करी बोले पूरा एते स्ट्रेंथ हेबा काली आमे तुम्हें आउटे जिनिस होउचे काना संगठन हिसाब रे आमे जते फाइट करमा बोले भी नहीं हुए ठीक है पॉलिटिकल जिनिसटे भी दरकार काली एतले वोट नहीं दोजू बोलुथबे एंता सिचुएशन है जे ब्लॉक गोटे ब्लॉक नहीं दे बोलबा वोट पंचायत वोट नहीं दीजू बोलबे सेते बेले सरकार हलबा बर्जन करबे टोटल इलेक्शन बर्जन नहीं जेन हिसाब रे ई मूवमेंट केतले स्टार्ट हेबा जेन हिसाब रे ई अंचल के अवहेला करा जाउछि कि हेटा आगामी दिन रे हेबा जुड़े हुए अच्छे गोटे है तृणमूल स्तर की संगठन कराया पड़वा ना गोटे अच्छे हथियार उठावे पड़वा हुए तो थिंकिंग मोर अलग ही पारे अलग जिनिस पारे अलग तो नहीं एटा सत कथा देखुन हेदे आमर आंदोलन शांतिपूर्ण हिसाब से चलुचे आम सरकार के हारे गुहारे करछुं आम दाबी जणाऊँ धीरे 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 एंता हेबा निहाती भावे आम आमर सरकार भी जानी आम आदिवासी एरिया लोग और आदिवासी एरिया लोग जिते बेले तांकर मूड खराब हेसी से मैंने जिते बेले रोड रास्ता के उतरीसन केन प्रकार रे उतरीसन काଣା तांकर गजा गजा काଣା तांकर हाथ हथियार काଣା दम देखे तुम विनोद भाई हटा भी कहूँ जेन सत कथा कहन हे जेन जेन क्रोधटा नहीं के क्रोध माने काଣା सेटा जेन गोटे भीतर कुहलाटा जेन आसी सेटा सामयिक समय ले रही हेटा गवर्नमेंट भी भल कर
ସେଟା କି ଏନ୍ତାରି ଲେଙ୍ଗଥି କରିଦେବା ଯେ ନାଇଁ କେ ଆଚ୍ଛା ଯେନ୍ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା SC ST के रिजर्वेशन सरकार जिनछ हाँ करवा लगे दियो करवा लगे दियो दिने रड़बे 2 दिन रड़बे 3 नंबर पैसा केनु पाए से जानू छे सब ढिला करो नहीं सेटा जेन समयार কথা কোজন মোর মনে আছে নাড়িটা কেন আছে সেই বুঝলক নি দা তাপি চিপি দেলে নাড়ি 100 লাখ খেলা বলছে जेन समयारे हे आंदोलन हैला मोर मने अच्छे बलांगीर अचानक कोरोना लेवल बढ़ी गला और ओमिक्रॉन रे जने मरी भी गले से मरी जितले केबनु जेबी नहीं जानी पछे जानले जे ओमिक्रॉन ताके हितला सरकार नाड़ी जानी जे हमर कोरोना बढ़ी गला बेला आंदोलन बलांगीर रे सेते बेला तीव्र होतला त माने आदिवासी आंदोलन हो कि जेन माने रिजर्वेशन के निगरी आंदोलन जोर हैला से समयारे बलांगीर ओमिक्रॉन रे बाहरी थिला काल तापरे लिवी गला शोभा यात्रा होया सब बैन नहीं बैन गला तापरे सब ओमिक्रॉन भाग गला तापरे ऑफिसर माने मोहे खापी नहीं हेकरी गले चलबा और पब्लिक दे खापी नहीं हेकले धर 500 सीधा कथा कहबी आई समस्ते बइछो ई जेन इमरजेंसी इंदिरा गांधी समय जेन 75 इमरजेंसी कथा होतले नहीं के तार इमरजेंसी इतिहास रे आसबा 10-15 बरस गले आलोचना हेबा ई जेन एपिडेमिक एक्ट के नहीं करी जेन इमरजेंसी करा हला और सरकार जहा अन्याय अत्याचार करिछि जेते लूट हिचे नहीं के सब 1947 रु आई पर्यंत हंदा नहीं हिसाब भी मांगी नहीं पारो हिसाब मुंह खोली नहीं पारो माने जेते कोटी टुआ आइछे काना आइछे गाड़ी काना रे आइछे केते लोग के आनले कहा के मार्क्स इटा बांटवा लई 50 लाख पंचायत एमएलए वार्ड मेंबर नु काई गला प्रधानमंत्री तक वार्ड मेंबर नु प्रधानमंत्री तक सभे इति सरी गले सबे हरी लूट करनेले गोटे पंचायत रे बेड ना रे कोविड केयर सेंटर ना रे एटा लक्ष 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 टंका हरी लूटिছে। लोकंकर पूरा अत्याचार एपिडेमिक एक्ट लगै करी पूरा नहीं जे भारत रो इतिहास रे नहीं के एटा सब सरकार नॉट ओनली बीजेडी सबु बट आल्सो सब सरकार सब सरकार सब ब्यूरोक्रेट सब ब्यूरोक्रेट कोटिपति हे दे जदि सेमन को विजिलेंस दरबा वाला गुटे गुटे गुरु सब जेल जीवे सब आड़े खाबो कोरोना बोली के तो सब खाई देले पैसा रे एति मारले सेटा तो गुटे फैक्टर गला पैसा तो खाइले किंतु पब्लिक वॉइस रेज नहीं करि पारे पब्लिक कोनोसी पब्लिक सर्वेंट निके जिकरी कहि नै पारे सबु मना हि माहौल कर जितिला देले हिसाब मांगी सबु मना हि जितिला हिसाब मांगी नहीं पारो ऑडिट नहीं जदि तुमे कहबो जेल के पठा जीवा ऑडिट नहीं हुए ऑडिट नहीं हुए से लॉर्ड माउंट बेटन आला भारत जनता आइथिला जनता करिथिला कि नहीं हंता कर देले ए भाई सेटा सबु कथा हला मोर छुआ के मुई नै जिमी ट्यूशन पढ़ी जाइछे तमे चलो हमें भी आज केनारी करो हमें तुमर पछे अछु हमें न्यूज करमु हमें काना करमु हमें नहीं दादा पछे नहीं संगे जीवा के पड़वा नहीं संगे अछु पछे बोले काना नहीं नेता तो तुमे ना नहीं हमें तो पछुआ इने आर गुटे कथा होउची ई जन बिहुदा पछे अछ नहीं बोले के आगे पछे नहीं न आसो मिसी करी जिमा संगे बोले हमें कंपे दे पारमा हां बोले आर मजबूत हेई पारबा सुनो तो रिलू भाई मते कौशलवादी माने बोटे हुडा को दाबी करसन हां हैला मुई फील नहीं करे अच्छा मोर भाईटे मते गाल देबा मते फील नहीं लागी हैला आमे भी से कोज ले लागी छु आमे जने एबीएस टे बनालू सीधा कथा में कहू से इनर विकास के नहीं करी इनर रेस करवाले वॉइस रेस करवाले हमें उड़िया कहसु इथि लागी जे सने भी हार्ड हेबा हमर वॉइस टा सने भी आलोचना हेबा सने भी सिखवार हेसी भी भुवनेश्वर लेवल पे हमें केतरा प्रोग्राम संबलपुरी भी करसु केतरा उड़िया भी करसु तो कहवार मतलब हला जे आमर तैयारी करा मेन जिनिस हला नहीं के आमर अंचल रे गोटे वॉइस नहीं सीधा कथा अच्छा जेते पेपर अच्छे जेते चैनल अच्छे सब कंट्रोल्ड बाय जाइछो सरकार तो आमे जतले इने गुटे कलु आमर मेन प्रायोरिटी काना रहबा इनो लोक सपोर्ट रे तो आमे चालमु ना इनो लोक लाइक रे चालमु हां दैट्स व्हाई आमे सटा करछु इनो डेवलपमेंट का हमर मेन प्रायोरिटी इनो असुविधा समस्या उठाबाटा हमर मेन प्रायोरिटी असतरे पांच जन हुडले भी मते किछि खराब नै लागे काना अछि नहीं तापरे देखबार ले गला दा कौशलवादी नेता जन को जो हुड़बार कथा कोनोसी व्यक्तिगत जिनिस के नेगरी के नहीं हुड़ी नहीं व्यक्तिगत नहीं हुडी कोनोसी गुटे इशू के नेगरी कोनोसी गुटे नहीं हेसी माने इमोशनली नहीं के सामूहिक स्वार्थ के नेगरी सरा कहा हेतबा किबा जहां भी करा हेतबा किंतु जहाँ भी हो तुम्हें माने निस्वार्थ पर हिसाब रे लागी छ पकेट खर्चा करी करूछ नहीं के धन्यवाद है तुमको मन को भी बोलो तो सीधा गुटे तमाने घर खाई बाहर बुली तमाने गोटे स्वार्थ रे निजर अंचल डेवलपमेंट केंदारी हेबा हमर लोकल ले केंदारी उन्नति हेबा एतकी तमाने आगे केते बरस लावाई सेटा भी नहीं जाने किछि आमने सब अंधार दिसछि तमाने अंधार तो नहीं से तमाने हमको लक्ष्यटा नहीं दिसबा नहीं झिलझिल होजे हमको झिलझिल होछि हम नहीं जानि जे केबे मिलबा सेटा गोटे स्ट्रगल करबाटा कम कथा रे नहीं से आमे खाली पछाड़े कहि देले भी नहीं होय जे ओ हे कुशल पाले नहीं एक्चुअली एटा गोटे बढ़िया कथाटे कहला दा
ସବୁନୁ ମୂଳ ପଇସା ଆମର ଯେନ୍ ହେସି ଆମର ଦିନ ଯେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି ସକାଳୁ ଉଠସୁଁ ଘରର କାମ ତ କିଛି କରୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ଏନା ଚାହା ଖଟିକି ଯାଏସୁଁ ଇ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରସୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଏଜରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଏ କେନ୍ତା କରି ବିଜନେସ୍ କରବା ଟଙ୍କା କମାବା କେନେ କାର୍ ପଛେ ଗଲେ ଭଲ ହେବା କେନ୍ ନେତାର ପଛେ ଗଲେ ଭଲ ହେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ଉଠସୁଁ କେନ୍ତା କରି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର କେ ହେଲା କି ଆମର କୁଶଲାଞ୍ଚଳ କେନ୍ତା କରି ଉନ୍ନତି ହେବା ଏ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରସୁଁ ଦୁଇ ପହରକେ ଗଲେ ଘରେ ଫେର ମୁଠେ ଖାଇ ଦେସୁଁ ଫେର ପଲେଇ ଆସୁଁ ଫେର ଆଇଲା ପରେ ଫେର ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କାହାକେ ଯ କେନ୍ତା କରି ତୁଇ ଆଇବୁ আমার সংগঠনকে আইবু কাহাকে রকত দরকার কেনে কেনা করে সে তার কাম শেষ হবা ফের সন্ধ্যা আইলা ফের এন্তা গলি গুপি ফের কেনা করে প্রোগ্রাম করা হবা কেনু টেন্ট আইবা কেনু মাইক আইবা তারপরে কেবে গুলো প্রোগ্রাম হবা এটা চালিছি মানে কম কথারে নাই সেইটা কম কথারে গোটে অর্গানাইজেশন করি সেটাকে আকে গোটে আন্দোলন করবাটা গোটে কেতেবেলে বি কম জিনিস এটা তারপরে এটা এই আন্দোলনটা ছুটিয়া জিনিসটা নাই পঞ্চায়েত থেকে ওয়ার্ড থেকে পুনর্গঠন নাই সেটা রাজ্যটা মাগবাটা বড় বহুত বড় ইস্যুটে जेन लोग माने तुमर भाषा के स्वीकृति नहीं देले तुमर कल्चर तुमर संस्कृति परंपरा सब के घिची नेमु से माने तुमको स्वीकृति देबे के राज्य लागि ओडिया साहित्य एकाडेमी सरकार करिजर पर हमर अंचल 2 कोटी लोग कहू जन गुटे भाषा अच्छे 3 खण बही मात्र छापी जे आज तक ओडिशा साहित्य एकाडेमीटा ओडिया साहित्य एकाडेमी कर दे तो काना आशा ओडिया साहित्य हे कथा कहि उचन हमर ई अंचल फिल्म करे आपण जानिथिबे भूकार कथा हला सलागुडार बदलार कथा हमर भाषा रे त्याई जे बाकी लोग सेना प्राइज पाउछु हमें का बोली ओडिया सिनेमा बोली करी का करी से ऑप्शन ता सेना नहीं रहबार जन ओडिया संबलपुरी साड़ी ओडिसी साड़ी हे जाउ छे एटा किछ असुविधा नै आपण जन कहउथिले हां भाषा के कोसली बोल दला भी कि वे सोनपुरी साड़ी बोल दला का छै सेटा सब कोई ओडिसी बोलु नहीं चलु छे हमें बोली देला केन भाई रे कहि दबा भी भूले भूले का ठीक बड़ाटे तमने खराब काम टे कर दला मु जासी हां चलो चलो हम बसु कथा बात टिके हेसु के नाम बोले केन के जीव याद तुम घर फोन पुना आइतेबा ना फोन 2-3 टा आला न विभिन्न मुझे को दिली जे घर फोन आला काना जे हां घर भी उठाई चलो जी मार का